Nā, hei tā te minita whakawhanake rohea na Naia Mahuta, ko te puia I rotorua tētahi o ngā pou o te rāngai tāpoi Māori puta noa. Ko ia I tautoko hia ai e te kāwaratanga ki te pūtea I te rānei. Nā Mahuta, te Premier, Jacinda Ardern, me te minita I ngā take tāpoi me Kelvin Davis, tēnei whakapuakitanga pūtea nei I pānui ki te katoa I te rānei. Kei konei, tō tātou minita whakawhanake Māori ana Naia Mahuta e te mārei kure mihi ana ki a koe. Tēnei pūtea he oranga nui mo te puia, engari he tīmatanga hoki mo te whakaoranga mai anō o te rāngai tāpoi Māori katoa. Nera? E tika ana, ko te pūtea toha atu ki te puia, ko te wāhanga kia awhi a rātou nei mahi. Nā reira, kei te pukopū o te whakaroora I ngā mahi tāpoi kei Aotearoa nei, ko ngā mahi a te puia rātou e ahei ana ki te whakahuatia a tātou nei ao Māori, ni. Nō reira, e kaha ana te tautoko tā mātou, te taha ki te Institute, me a rātou nei mahi, hei whakaako I a tātou nei mahi ringatoi. Ai. I pēhea tō kōwhiri I a te puia hei whāngai māu ki te pūtea I mua I e rātu kaupapa tāpoi Māori? Well, he ua mō ngā Pākihi katoa, nā Pākihi tāpoi, nā te mea karekau ngā tauhau nā tūrihi haramai ki Aotearoa nei. Ko te puia tētihi o aua Pākihi. He oi anō e whakaro ake te kāwanatanga mena ka toha atu I ngā pūtea kia tautoko te taha ki tā rātou kuratoi. He mea nunui mō ngā mahi, mō te iwi tāpoi. Nā rungi te tino mōhio, kei reira te timatanga o aua mahi kei Wainganui a tātou katoa. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki a rātou aronga nui, a rātou rautaki, kia ora ai tērā o ngā kura kei Wainganui a tātou. Ai. Ka pēhea tō ine, tō aro take, tō aro matawai rānei I te hua, ka hoki atu ki a koutou o te kāwanatanga I tēnei whakapaunga pūtea ki te puia. Aha koe he Pākehi Māori ko tā rātou mahi mo tātou katoa, Māori mā Pākeha mā. Nā te mea, koe nā te rerekētanga o a tātou nei umanga e mahi ana ki te taha tāpoi. Ko a tātou kōrero, a tātou hitori, a tātou mahi toi, e rā momo āhuatanga kei te pukapū o ngā mahi tāpoi ki Aotearoa nei. Nō reira, kia mātou nei, me whakapakari tau atu āhuatanga I te wā e noho tārewa ana ki nā āhuatanga o te wā. Ko te hiahia kia mahi ngātahi a tātou nei umanga Māori, kia tāpiri atu ki ngā umanga tuakana pērā ki te puia. Me te aha e te minita, kei te mohio ke tāua tātou katoa ki te uara nui o te puia, kia tātou te ao Māori ki te motu whānui, hari te mea a te ine I te uara o tērā wāhi. Engari, kei konei au e whakamiharo atu ana ki a koutou o reipa te kāwanatanga I te pai o tā koutou ārahi I te motu I roto I te mate karauna nei. Engari, kāre kore kei wahora etahi e mea ana, he aha koe I kore ai whakapau pūtea ki te hanga whare hou, me ngā kaupapa pērā, ara hei whāngai mau ki te pūtea. He aha tō whakautu ki tērā momo e tātāni a koutou me te ki atu. Hei aha te puia, whakatūria he whare, hei wāhi noho mō tātou iwi. Kei te mahi tērā anō hoki, mehe mea ka whakaro ake ki ngā kaupapa hangawhare, ngā rātonga e tiaki I te hunga kore kāinga, kei reira he wāhanga anō tā te kāwanatanga e tiaki taua mahi kei Wainganui a tātou hāpori. Ka whakaro ake ki Wainganui a te arawa noa tētihi o ngā tauira, e rua ngā mōtera e nohana tātou nei tāngata hunga kāinga kore, me ngā mahi a taua tētihi a ngā rātonga ki te tiaki a rātou I tīnei wā. Nō reira, he tauira kei ngā peka katoa o te motu, e pāna ki ngā kaupapa hangawhare, ngā kaupapa haumaru I a tātou hunga kore kāinga, me te āhuatanga o rātou ngā iwi, e he ana ki te whakatū whare mo a tātou nei iwi. E te minita e mihi ana ki a koe, kua roa hoki I te wā, engari me pēnei te kōrero, kua rangatira te karare I a koe I tēnei rā no reira, nei te mihi a te karare ki a koe, e te minita e te rangatira na Naia Mahuta, tēnā rā koe. Kia ora.
Tēnā rā koutou. Koutou ia mātou nei mahi anō hoki i tā te kāwanatanga. Kia ora. Kia ora tātou.